Gandero. 4 seconds to shoot. Hasil! 10 to shoot. Manoa cross. Ganda naman, no? Sa Balawa nga nalason. MVP na pala season. Ang galing nga yun. Na MVP na sila season. 5 minutes. Oh. Easy ulit, ha? Lamang dito. Kababayan pag-asa. Kaya nga sa Yung door. season, gagawin yung MVP. Opo, Esteves, Kalabigan. Gandang pilit. Wala na. Rebound. Nakuha pa rin ang dito. Sa Chagel. Sa Itana. Fly by 3. Short rebound. Now, ni Villa Flor. Sa Itana. 10 seconds to shoot. Magsarap na ligo niyan. Villa Flor face. APO wala. Rebound. Nakuha na ni Galicia. Parang pa naman. Aguilo, high post against Santiago. Aguilo, face. Ilapas kay Kalawigan for 3. 18 na naman. Naman ng Bayan Pag-asa. 18, ang laki. Magano. 12 seconds to shoot. Igana for 3. Low, rebound, Galicia. Magic. 4 minutes and 5 seconds. 18-point lead. Gagawa ba ng sabi? Foul. Either foul.